দেশের কয়েকশো বছরের পুরনো মসজিদ খনন করে সার্ভে করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। দাবি করা হচ্ছে যে সেখানে নাকি মন্দিরের অস্তিত্ব মিলছে। সম্প্রতি আজমের শরীফের মসজিদকে কেন্দ্র করেও প্রশ্ন ওঠে। এবার সংসদে সংবিধানের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বলতে উঠে এ বিষয়ে নিজের যুক্তি খাড়া করলেন হায়দ্রাবাদের সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়েসি। শনিবার ১৪ই ডিসেম্বর লোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন যে আজ আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই, ধরুন যদি সংসদের নিচে খোঁড়াখুঁড়ি করি সেখানেও তো কিছু না কিছু পেতে পারি। ধরুন একটা ৫০০ বছরের পুরনো মসজিদ রয়েছে, তাহলে কি সেটা আমার হয়ে যাবে? প্রসঙ্গত উত্তরপ্রদেশের সম্বলে একটি মসজিদের সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের আকার ধারণ করেছিল গোটা এলাকা। শেষ হয়ে যায় বেশ কয়েকটি প্রাণও। এদিন ওয়েসি বলেন যে সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলি মুসলিমদের জন্য সঠিকভাবে কার্যকর করা হয়নি। কি বলছেন তিনি শোনাবো। अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, it gives religious denomination the right to establish and maintain institution for religion charitable। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई। मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे। सर, दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है। उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का। वो कल्चरल नेशनलिज्म आला जात का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सर, अब आप आ जाइए। सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर आर्टिकल 30 पे आ जाइए। सर आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को राइट दिया गया। दिस हाउस हैज पास्ड अ लॉ इन 1981 टू गिव माइनॉरिटी AMU। दिस गवर्नमेंट went to the Supreme Court and said no, we'll oppose minority status. This house voice was suppressed in the Supreme Court, sir. That is why I say that the executive has argued contrary to the parliament. Sir, right to life तो उस वक्त भी था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। सर, दिसंबर 63 में, 63 में कश्मीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई तो पूरे देश में। सर, only 2 minutes, sir, only 2. Please wind up. Only 2 minutes, sir. Please, sir, only 2. Time is not the Prime Minister. Sir, I'm concluding. I'm concluding. Please, He has to reply. Listen to me, sir. Sir, my Shikwa Hind Bayan. One minute. I'll conclude, sir. 2 minutes. Now, in Article 20, after that in 63, 8 lakh Muslims were pushed into East Pakistan. What has changed? Please tell me. 2013, Muzaffarnagar, 50,000 were shifted. Sir, riots happened. Nelli massacre. Hashimpura, Maliana, Mumbai 93, Ahmedabad 69, Gujarat 2002, 22, Delhi 84, Delhi. Nothing has changed, sir. Lastly, sir. Please. Lastly, sir, on judiciary, sir, I'm concluding. On judiciary, sir, CAA is not being heard. 2 sitting chief ministers get bail, but Stan Swamy died in the prison, sir. That is why I say the institution functioning of Obviously, please conclude. And lastly, sir, just now Ravi Shankar Prasad quoted a book. In that book, there's a Tipu Sultan also. What Baba Sahib said 75 years ago was absolutely right. No one wants the minorities to share power. I'll give you an example, sir. In this August House 75 years ago, when Maulana Azad stood up and said that what safeguards the Muslims have before the partition, those safeguards should be given to the Muslims. That was political representation, reservation.
You know what Sardar Patel instructed Mr. Abid Hussain and Begum Ezaz Rasool to censure Maulana Azad. And Maulana Azad felt claustrophobic. And Maulana Azad said that this Constituent Assembly has become a new prison for me. Maulana Azad said this in the Constituent Assembly, sir. প্রসঙ্গত শনিবার 14 ডিসেম্বর লোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন যে আজ আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। ধরুন যদি সংসদের নিচে খোঁড়াখুড়ি করি সেখানেও তো কিছু না কিছু পেতে পারি। ধরুন একটা 500 বছরের পুরনো মসজিদ রয়েছে, তাহলে কি সেটা আমার হয়ে যায়? প্রসঙ্গত উত্তরপ্রদেশের সম্বলে একটি মসজিদের সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা ধারণ করে গোটা এলাকা, শেষ হয়ে যায় কয়েকটি প্রাণ। এদিন ওয়েসি বলছেন যে সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলি মুসলিমদের জন্য সঠিকভাবে কার্যকর করা হয়নি। দেশের কয়েকশো বছরের পুরনো মসজিদ খনন করে সার্ভে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে যে কয়েকশো বছরের পুরনো মসজিদের তলায় নাকি মন্দিরের অস্তিত্ব মিলছে, তাই সেই মসজিদগুলির জায়গায় মন্দির গড়ে তুলতে হবে। সম্প্রতি আজমের শরীফের মসজিদকে কেন্দ্র করেও প্রশ্ন ওঠে। এবার সংসদে সংবিধানের 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বলতে উঠে নিজের যুক্তি খাড়া করলেন হায়দ্রাবাদের সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়েসি। শনিবার 14 ডিসেম্বর লোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বলেন যে আজ আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। এই ধরুন যদি সংসদের নিচে খোঁড়াখুড়ি করি সেখানে যদি কিছু পাওয়া যায়, ধরুন একটা 500 বছরের পুরনো মসজিদ রয়েছে, তাহলে কি সেটা আমার হয়ে যায়? প্রসঙ্গত উত্তরপ্রদেশের সম্বলে একটি মসজিদ সমীক্ষাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা ধারণ করেছিল গোটা এলাকা, শেষ হয়ে যায় কয়েকটি প্রাণ। এদিন ওয়েসি বলছেন যে সংবিধানে প্রদত্ত অধিকারগুলি মুসলিমদের জন্য সঠিকভাবে কার্যকর করা হয়নি। শোনাবো আপনাদের আরও একবার তার কথা। अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए, अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। ये हालात आज यहां पर पैदा हो चुकी है। सर, आर्टिकल 26 देखिए, it gives religious denomination the right to establish and maintain institution for religion charitable। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন।